हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम। चलिए बच्चों से ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों ब्लैक कलर, ये है बच्चों स्केल। क्या है बच्चों ये? स्केल। ये है बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। ये है बच्चों स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। ये है बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। ये है बच्चों स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। ये है बच्चों कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, पिंक कलर, sky blue color and orange color, yellow color। ये है बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। पर्पल कलर। ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ऑरेंज कलर। ये है बच्चों हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर। ये है स्टार।
क्या है बच्चों ये स्टार? क्या है बच्चों ये स्टार? ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर। ये है पेंटागन। क्या है बच्चों ये पेंटागन? क्या है बच्चों ये पेंटागन? ये है बच्चों पिंक कलर। ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर? क्या है बच्चों ये स्क्वायर? रिपीट अगेन। Triangle, circle, heart, star, pentagon, and square. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.